अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली जंजानी साहब। आज हम उनसे पूछेंगे खवातीन के बारे में, कुछ ऐसी खवातीन जो रिश्ते करती हैं और बड़े बड़े जगहों से ज़ैचे बनवा रही होती हैं, इस्तिखारे कर रही होती हैं कि काश जो है ना, जो मेरा शोहर हो, जो मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिले, वो बड़ा ओबीडियंट ताबेदार किस्म का हो। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि ये जो खवातीन होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं नॉर्मली, या ये डोमिनेंट होती हैं और वो ये चाहती हैं कि बस मेरा बंदा जो है ना वो मेरी बात माने। अब वो कैसे पता चलेगा उनका, कौन से स्टार के जो लोग हैं वो अपना अपनी बेगम की जो है ना घर के अंदर हाकिमियत को बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस पर हम जंजानी साहब से रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा खूबसूरत मेरे ख्याल में ये मौजू है कि खवातीन के हवाले से। जी, वो जो आम जबान में हमारे देसी लोग कहते हैं ना, जोरू के गुलाम कौन से स्टार होते हैं, इस पे जरा बताइए। देखिए, इसमें अगर हम लोग ये कह लें जोरू के गुलाम की बजाय कि शरीफुल तबा जो शौहर है, हाँ, वो कौन से होते हैं कि जिनकी नेचर मिजाज में ना बहुत ज़्यादा पुरसुकूनियत होती है और वो कतई तौर पे अपनी ज़िंदगी में हंगामा खेजी पसंद नहीं कर रहे होते। अब चूंकि वो हंगामा खेजी नहीं चाह रहे होते, किसी तौर के ऊपर चीज़ों में अनरेस्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहे होते, तो इस लिहाज से वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इग्नोर या दरगुजर करते रहते हैं। अच्छा, इग्नोर या दरगुजर भी करते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी बरूज हैं कि जिनकी नेचर मिजाज में मोहब्बत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मोहब्बत का, एहसास का, ख्याल का, केयर का। और वो सिर्फ एहसास जिम्मेदारी और मोहब्बत के अतबार से ही चीज़ों को बड़े लाइटर मोड में लेके चल रहे होते हैं। और इस लिहाज से वो दूसरे फरीक को भी उतना ही राइट और उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही एहसास दे रहे होते हैं हुक्मरानी का, जितना उनके अपने लिए आता है। अच्छा, सेकेंडरी तौर के ऊपर फिर कुछ ऐसे भी ज़ोडिक साइन हैं जो कि हर हालात में भी खामोशी ही इख्तियार करते हैं। कि आप जैसे कि जो वर्ड आपने यूज किया जोरू का गुलाम, वो एलिमेंट जो है वो किसी तौर पे उनके ऊपर परफेक्ट आ जाता है कि वो स्पेशली एहसास ख्याल करने वाला एलिमेंट नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, वो कतई तौर के ऊपर वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। अच्छा, और उनकी जो लाइबिलिटीज अपने काम की हद तक, अपनी ऑफिस की हद तक, अपनी कमाई की हद तक होती हैं। घर में क्या हो रहा है, घर में क्या चलना है, क्या नहीं होना, क्या मामला चल रहे हैं, रिश्तेदारों में क्या होगा, क्या फाइनल डिसीजंस होंगे, वो सारी चीज़ें बुनियाद बनाते हैं वो अपनी शरीक हाथ को। तो उस एतबार से उनका कतई तौर पे कोई लेना देना उसमें नहीं होता। ठीक है, वो अपने काम से और अपनी लिमिट की हद तक चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग सबसे पहले ज़ोडिक की बात करें तो पहला जो ज़ोडिक बनता है वो इसमें आता है टॉरस। अच्छा, टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो मर्द हजरात होते हैं, इनके नेचर मिजाज में ना एक यूं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम कोई, खामोश तबा, और अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में मगन रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के मिलनसारी, मोहब्बत, एहसास, क्रिएटिविटी, आजी, इनकसारी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस और मिजाज में ठहराव। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी दौर के ऊपर भी ये बात कर रहे होंगे तो इनके, अगर इनको गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो गुस्से में भी आप इनके लफ्ज़ों में बड़ी मिठास और बड़ी मोहब्बत देख रहे होंगे कि वो लग नहीं रहा होगा कि ये बड़ी शदीद गुस्से में है। तो इस एतबार से भी इनकी नेचर मिजाज में एहसास मोहब्बत वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है। ये चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी ज़िद की तरफ नहीं जाते, अना की तरफ नहीं जाते, अपनी बात को मनवाने की तरफ नहीं जाते। तो इस एतबार से ये बड़ी जल्दी हथियार फेंक देते हैं और दूसरे शख्स की बात को मान लेते हैं। और फिर उसके बाद ये उसी माइंड सेट के साथ चलते हैं कि जब मैंने हथियार फेंक ही देने हैं तो फिर मैं हथियार उठाऊंगा ही। तो इस एतबार से इनका माइंड सेट जो है वो फिर इस एतबार से एडजस्ट हो जाता है कि शादी के कुछ सालों तक ये हथियार उठा रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये बड़ी खामोशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कतई तौर के ऊपर कुछ शिकवे शिकायतें और इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो इस एतबार से इसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है और वो है टॉरस। अब दूसरे बुर्ज की बात की जाए तो सेकंड जो ज़ोडिक साइन बनता है, चाहे वो असेंडेंट में आ रहा हो या उसके ज़ोडिक साइन में हो, ठीक है, ये ज़ोडिक साइन बनता है और वो है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियन वाले जो लोग हैं उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। एहसास जिम्मेदारी होती है, अपनाइयत होती है, मोहब्बत होती है। और वो अपनी ज़िंदगी से हर शख्स को किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड करके लेके चल रहे होते हैं। और यही कैफियत उनकी घर में भी होती है कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी चीज़ों को बड़ी एहसास, मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और कोशिश करते हैं कि हर फैसला जो है वो उनकी शरीके हाथ की तरफ से है। हर इम्पोर्टेंट डिसीजन, हर मामला, हर काम, हर सोच, हर में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसमें अपनी मर्जी को इम्पोज करना या अपनी मर्जी को किसी तौर पे प्रेफर करने की बजाय अपने शरीके हाथ की सोच और मर्जी को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। इनको हंगामा खेजी पसंद नहीं होती। इनको कतई तौर के ऊपर बहस तकरार, लड़ाई झगड़ा
اور بلا وجہ چیزوں کو خراب کرنا، بلا وجہ ناراض ہو جانا، یہ چیز ان کی نیچر میں نہیں آتی. وہ کہ یہ تھوڑا سا حساس بھی ہوتے ہیں طبیعت، اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، کبھی کبھی چیزوں کو یہ فیل بھی کر جاتے ہیں، اپنے اوپر حاوی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا بھی اظہار جو ہے یہ خاموشی سے کرتے ہیں. اس کا اظہار بھی یہ قطعی طور پہ بحث غصے جلال سے نہیں کریں گے، اس کا اظہار بھی یہ خاموش رہ کے کریں گے اگر ان کو کوئی چیز نہیں بھی پسند آئے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن اس میں بنتا ہے وہ پھر آتا ہے ورگو برج شملہ. ورگنز برج شملہ والے لوگ بھی ایک تو کافی حد تک آپ یوں سمجھ لیں کہ طبیعت حساس ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی عاجزی، انکساری اور ہمبلنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے کام سے کام رکھیں اور یہ بہت زیادہ دوسری چیزوں میں انٹرفیئرنس نہ کریں، اور قطعی طور کے اوپر اپنی مرضی کو امپوز نہ کریں بہت زیادہ. تو اس زوڈک سائن کی کیپیبلٹی ہے، کوالٹی یہ ہے کہ ایک تو یہ تھوڑے لائیولی بھی ہوتے ہیں، زندہ دل بھی ہوتے ہیں، خوش مزاجی کی طرف بھی رہتے ہیں، جوکس بھی کریک کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے شریک ہاتھ کی جب بات آتی ہے نا ازدواجی زندگی میں شریک ہاتھ کے اعتبار سے چیزوں کو، یہ وہاں پہ بہت زیادہ احساس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر شریک ہاتھ کی کوئی طبیعت خراب ہوئی ہے یا کوئی وہ ذمہ داری گھر کی نہیں نبھا رہی، تو ورگنز میل جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری بھی نبھانا شروع کر دیتا ہے کہ کھانا بنا لینا اور بچوں کو سنبھال لینا، چیزوں کو باقی مینج کر لینا، گروسری آئٹمز لے آنا، دوسری چیزوں کو دیکھ لینا. تو اس اعتبار سے ورگنز میل جو ہیں، جو برج شملہ کے حامل مرد حضرات ہیں، وہ بھی احساس ذمہ داری میں، کمپرومائز میں، انڈرسٹینڈنگ میں اور چیزوں کو مینج کرنے میں گھر کے اعتبار سے شریک ہاتھ کے ساتھ بہت زیادہ کیئرنگ بھی ہوتے ہیں اور احساس ذمہ داری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے تیسرا برج. ٹھیک ہے. چوتھے برج کی بات کی جائے تو چوتھا جو برج بنتا ہے وہ پھر آتا ہے اسکارپیو. اسکارپین برج اکرم والے جو لوگ ہیں یہ طبیعتاً تھوڑے سے جذباتی ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے رشتوں کے ساتھ بڑے مخلص ہوتا ہے، رشتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، رشتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی قطعی طور کے اوپر یہ امپیکٹ نہیں آتا کہ یہ کسی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو بہت پریفر کر رہے ہوں. ان کی نیچر مزاج میں بھی آپ ان کو 2 لفظ محبت کے بول کے آپ ان سے 10 طرح کے کام جو ہے وہ اپنے کروا سکتے ہیں. تو اگر اسکارپیو میل ہے اور کوئی بھی خاتون جو ہے دوسرے زوڈک سائن کی ہیں، اگر وہ ان کی اس جو ایک کمزوری کو سمجھ لیں کہ ان کو 2 لفظ محبت کے بول کے آپ جو مرضی اپنی فرمائش پوری کروا لیں، آپ کو ان سے انکار سننے کو نہیں ملے گا. کیونکہ اسکارپینز لوگ جب ایک دفعہ کسی شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، کسی کو اپنا تصور اپنا تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنا مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی وہ دریغ نہیں کر رہے ہوتے. چاہے وہ قربانیاں ان کی سوچ کی ہوں، چاہے وہ قربانیاں ان کی خوشی کی ہوں، چاہے وہ قربانیاں ان کی خواہشات کی ہوں. ان کے اندر جذباتی کیفیت کبھی کبھی ضرور آتی ہے، لیکن وہ جذباتی کیفیت جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی رک بھی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن بنتا ہے اسکارپیو مرد حضرات کا، کہ جو اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو بڑا خوش رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ بیویوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے قابو میں ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں. جب کہتے ہیں چلے جاتے ہیں کہیں پہ جانا ہو، شاپنگ کرنی ہو، سسرال جانا ہو، کہیں اور جانا ہو، تو ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے انکار نہیں ہوتا. تو یہ چیز ان کی نیچر مزاج میں آتی ہے. اب اس 4 زوڈک سائن کے بعد ہمارے پاس جو 5واں زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے پائسز برج حوت. پائسز مرد حضرات جو ہیں یہ بھی جذباتی طور کے اوپر، ایموشنلی طور کے اوپر بڑی جلدی مینوپولیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی میں خواب بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے خوابوں کو کسی طور کے اوپر اپنی شریک ہاتھ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بھی اپنی زندگی میں اپنے ازدواجی طور کے اوپر رشتوں میں شریک ہاتھ کے ساتھ محبت کے اعتبار سے بہت ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کی بات کو یہ بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر کوئی انکار کر رہے ہیں. ان کے مزاج میں تھوڑے سے موڈ سوئنگ ضرور آتے ہیں، موڈ ٹوسٹ ضرور آتے ہیں، کہ کبھی کبھی اپنی ہی بات کو انہوں نے ایک بات رضامندی کی ہے اور اگلے لمحے جو ہے وہ شاید ان کے ذہن سے نکل جائے اور وہ اس بات کو رد کرتے ہیں. لیکن وہ رد کرنا بھی کوئی بہت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر بس فکسڈ ہو گئے. یہ بڑی جلدی مولڈ ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بس بیوی نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور ڈیسیژن جو ہے وہ وہی ہوگا. چاہے وہ گھر میں کھانا بنانے کا کام ہو، چاہے وہ ڈیکوریشن ہو، چاہے کرٹنز ہوں، چاہے وال کلرز ہوں، جو بیوی نے بول دیا کہ بس یہ ایسا ہونا چاہیے، تو ان کی سوچ اور مزاج ہوتا ہے کہ بس اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس 5 بروج ہیں مرد حضرات کے جو اپنی زندگی میں بیویوں کو بہت خوش رکھتے ہیں. اچھا، یہ چھوٹا سا میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، نارملی کمپیریزن ہوتا ہے کہ اچھا ماں کے اور بیوی کے درمیان، تو ان کے اندر یہ جو محبت اور ملن ساری اور تابع داری کا جو ایلیمنٹ ہے انسان میں،
क्या वो माँ से भी इक्वल रहता है या शादी के बाद वो डोमिनेंसी का भी एक रोला पड़ जाता है ना कि वो? नहीं, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो कि मैंने 5 बुरूज बताए, इन पांचों में से कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये 3 जॉडिक साइंस ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी में किसी तौर पर चीजों को बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। वालदा के साथ भी, घर में भी, और रिश्तेदारों में भी, और बीवी के साथ भी, ठीक है। बहन भाइयों के साथ भी, उसमें चीजें कोई कतई खराब नहीं होने देते। 2 जॉडिक साइन बीच में ऐसे हैं कि जो कि मैंने आपको टॉरस बताए हैं, टॉरस और विर्गो। वर्गो। ये 2 जॉडिक साइन ऐसे ना, ये कभी कभी किसी एक शख्स के साथ चीजों को हक तलफी की तरफ ले जाता है, और ये जो है बीवी की तरफ थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये 2 जॉडिक साइन ऐसे हैं कि जो कि बीवी की थोड़ी ज्यादा मान लेते हैं बजाय के घर वालों के वो जन के अपना घर बसाना और हाँ, चक्कर में उसको होते हैं। मनाने और ठीक है। के चक्कर में ज्यादा होता है। बहुत शुक्रिया सर आप आपके वक्त का। नादरीन, आपने रंजानी साहब की बातें सुनी। वो खवातीन जो ये चाहती हैं कि अगर वो खुद डोमिनेंट हैं या वो अथॉरिटेटिव रहना चाहती हैं घर में, कि उनकी खासतौर पे वो खवातीन जो अपने पेरेंट्स के घर में ना बड़ी होती हैं और वो फैसले खुद करती आई हैं, तो उनको ये लगता है कि शादी के बाद भी वही फैसले करें, या कम से कम फैसले ना हों तो मर्जी तकरीबन उनकी चले और शोहर उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो ये 5 स्टार आपको रंजानी साहब ने बताए हैं, तो शादी से पहले ये स्टार देख लीजिएगा, बाकी रब दे हवाले। अगर आपको जायचा बनवाना है, कोई मशवरा करना है, कोई बात डिस्कस करनी है, तो रंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, या फिर अपना नाम और अपनी एज जो डेट ऑफ बर्थ है वो कमेंट में बता सकते हैं, तो तब भी आपके साथ रब्ता कर लिया जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।